Das war ja so ein bisschen Leute. Gede jadi mana? Tulis satu saya tahu. Gubernur Berimotani, dari sini kandidat nomor 5 জন kandidat nomor itu terlibat untuk asuhan bagai jangan jatuh. Punya macam. Ini regional based party जो हमारा पार्टिसिपेशन है कैसे हम लोग जितना मगर তিনি যে এটিভি প্রথম পুইলা যে জনসভা মত জনসভা তিনি গুবকারণ পুইলাছে খাবাই খুবাই বড় ওয়েলকাম থাইও তের তিনি যত নেতা ফাইনাই বিশেষ করে ইন জায়গা ইএম রকম এমএলএ তম এমডিসি রকম তেইনা তিনি গরিমথানি নেতৃত্বতম ওয়াইটিএনি নেতৃত্বতম সেই যারা চিনি সমর্থন যারা চিনি খাইনাই এবং এলাকার বড় যারা চিনি কম খাইনাই বন্ধ যত্ন চিনি আগরতলা সিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটির তরফে বন্ধ ওয়েলকাম জানাব তাকলাই মই ইলেকশন যেদিহি মো জম্ম 31টা সিট ডিভিশন 5টা সিট কন্টেস্ট হইতো তাকলাই 11 নম্বর সিট 12 নম্বর সিট 17, 19, 22 जों आरन बिसिं जत जागोन गोबाय नाम्बार जों जतन मा आगो लैनाय आबन बागै ताखो बुखौनो जों जतन आगो थानाय बागै जों आबन जानांगौ এবং जोंनि जायगा सारनांगौ যে আশা করব এমপি সানাই বাংলা পাইব যে আমাদের সেই রাজার আমলে আমাদের আগরতলা শহরে যেভাবে সুপরিকল্পিতভাবে সুচিন্তিতভাবে সুদী নাগরিকবৃন্দের সুবিধার্থে যে রাস্তাঘাট হয়েছিল উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছিল এগুলি এখন আমরা বর্তমান যুগে 21 শতকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বিশেষ করে আমি এখানে উল্লেখ করব যে আমাদের লাস্ট মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর আমাদের আগরতলার বুকে বীর বিক্রম এখন যেখানে ইউনিভার্সিটি আছে সেখানে আরও 5টা কলেজ করার জন্য বিশেষ করে মহিলাদের কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ল কলেজ সংস্কৃত কলেজ করার জন্য যে বিদ্যাপত্তনের জায়গা ব্যবস্থা করেছিলেন সেটা দুঃখজনকভাবে আমাদের ত্রিপুরা যখন ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এরপরে সেটা ধীরে ধীরে নানান অংশের সেই লোভে পড়ে এই জায়গাগুলো আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। এবং আরও একটা কথা বলি যে রাজার আমলে এই আগরতলার বুকে রামনগরের মতো জায়গায় আপনারা দেখবেন 1 থেকে 7 নম্বর রোড অবধি বিস্তৃত সোজাসুজি যে চওড়া রাস্তাগুলি আছে বর্তমান সময়ে এগুলি এরকম দেখা যাচ্ছে না। এবং এখানে আরেকটা কথা বলতে হয় এই যে পুরান মোটর স্ট্যান্ড থেকে কামানচমনি থেকে মহারাজগঞ্জ বাজার কামানচমনি থেকে পশ্চিম কোতোয়ালি অবধি যে ছাদের নিচে যে আমাদের ফুটপাথ ছিল এখন আর দেখা যাচ্ছে না। একটা ফার্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখন চিহ্ন নেই। এবং বিশেষ করে আমি
লোকাল এরিয়াতে আমরা যখন ঘুরছি যখন দেখছি যে এখানে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের সমস্যা সাংঘাতিক। এখানে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রবলেম রয়েছে এখনো। সেই সিপিএম আমলের 35 বছর, দুইটা টার্মের 35 বছর, এখন বিজেপি আমলে প্রায় 3.5 বছর। আমাদের আগরতলার প্রায় জায়গাতে এখনো আমরা সেই সামানের মতো এরিয়া দেখছি, যেখানে খাবার জলের জন্য ট্যাঙ্কি করে জল দিতে হচ্ছে ডেইলি সকাল বিকাল। এবং আমরা দেখছি কাভার ড্রেন নেই। আমাদের যদি এখানে এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি আমাদের গ্রাম দেশে ডেঙ্গি রোগ চলছে, এই আগরতলা বুকে সেটা হওয়ার পসিবিলিটি আছে। যেভাবে আমরা দেখছি কোনো ড্রেনের বন্দোবস্ত নেই এবং কাভার ড্রেনের ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাটগুলি সরু হয়ে গেছে। কাজেই এই সব সমস্যাগুলি উত্তরণের জন্য আমরা এখানকার জনগণের কাছে আমরা প্রার্থনা করব, রিকোয়েস্ট রাখবো আমাদের প্রার্থীদের জয়ী করে আমাদের একটা সুযোগ দিন আগরতলা শহর পরিচালনা করার জন্য। এবং আপনারা এখানে সবাই এসেছেন কষ্ট করে, এর জন্য আমরা আগরতলা সিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটির তরফে আবারও আপনাদের ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আর এখন এই বলে আমার বক্তব্য শেষ হচ্ছে। নমস্কার, ধন্যবাদ। এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন এমডিসি শ্রী রবীন্দ্র দেব বর্মা। খুলুমকা নমস্কার। পইলাউনো বরমরাং সভাनि सभापति अरमानजाखा चिनी हानि बुबाग्रा चिनी त्रिपुरा मथानि चेयरमैन चिनी बुबाग्रा प्रदीप किशोर देव बर्मा ताइकिनरो जतनि सेनाय थाथका आसुकजा चिनी खरकवा कैंडिडेट और विशेषकर 17 से 19 अपनी लगे लगे चिनी बनवालीपुर अभयनगर राधानगर जगह जगह बासानाय बरनबानी हामजाकमा जत चिनी लिडार्स इएम सेंट्रल कमिटी जत सदस्य बेलायखाना हामबाय मारू खाजानि ताकुकते बुकुकसं आगामी 25 तारीख नवेम्बर আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচন হতে যাচ্ছে। বন্ধুগণ, আপনারা সবাই জানেন নির্বাচন আসলেই সবাই প্রত্যেক দলের ইশতেহারের কথা বলে থাকেন, কিন্তু বন্ধুগণ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন 25 বছর এই রাজ্যে সিপিআইএম তথা বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিলেন। আগরতলাকে তারা কি করেছিল? গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিল সেদিন। বন্ধুগণ, আমরা আরো জানতে পেরেছি যে 10 বছর নিবেন চক্রবর্তীর আমলে আমরা দেখেছি পাহাড়ি বাঙালি ভাই ভাই একসঙ্গে থাকতে চায়, সুযোগ করে একাই চালায়। সেদিন ছিল এরকম দাঙ্গা করেছিল কারা? এই রাজ্যে দাঙ্গার নায়ক এই সিপিআইএম তথা বামফ্রন্ট। এটাকে আপনারা দেখতে হবে। গণতন্ত্র কারা মানে না? 25 বছর তারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছিল। 25 বছর ক্ষমতা থাকার পর এখন বলছে গণতন্ত্র নেই, গণতন্ত্র নেই। গণতন্ত্র কারা হরণ করেছেন? আজকে যারা গণতন্ত্র হরণ করতে চলেছেন তাদেরও একদিন বিচার হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের 25 লক্ষ নয় 40 লক্ষ মানুষ বিচার করবে। তাই আমরা গর্বিত, ঐতিহাসিক একটা ঘটনা, যে ঘটনাটা হচ্ছে একটা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল আমাদের বুবাগ্রার নেতৃত্বে আমরা আগরতলা শহরে এবং শহরের বাইরে আমরা প্রার্থী দিতে পেরেছি। কোন সময় আমাদেরকে নমিনেশন পর্যন্ত তারা দাখিল করতে দেয়নি। আমরা দেখেছি স্মার্ট সিটি, বড় রাস্তায় স্মার্ট সিটি, গলিতে যান নোংরা সিটি। 3.5 বছরের বেশি এ রাজ্যে কিনা কংগ্রেস, বিজেপি এবং আইপিএফটি সরকার ছিল না? এখনো তো ছিল। তারা কি করলো? লক্ষ লক্ষ বেকারকে রাস্তায় বসিয়ে চলো পাল্টাই নাম করে আমরা সবাই সেদিন আমরা সহযোগিতা করেছিলাম। আজকে কোথায় গেল? 25 বছরের যে রাজ্যকে বিক্রি করে দিয়েছে সিপিআইএম তথা বামফ্রন্ট, আজকে যারা ক্ষমতায় ছিলেন পাহাড় অঞ্চলে কি করলেন? বন্ধুগণ, মনে রাখতে হবে
হাত তোলা চলবে না। 12 লক্ষ উপজাতি গোবাঘাট সঙ্গে আছে। শুধু নয়, 12 লক্ষ নয়, উত্তর পূর্বাঞ্চল, শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চল নয়, যারা এই রাজ্যের আদিবাসী, বাঙালি ও মুসলিম, মণিপুরি অনেক সম্প্রদায় আমাদের সঙ্গে আছে। আগামী দিনে সেই জবাব আমরা দেব বন্ধুগণ। তাই আমি বলছি, সময় আর বেশি নেই। এর মধ্যেই আমাদের এই রাজ্যের বেকারদের জন্য ব্যবস্থা করুন। চাকরির জন্য বেসরকারিকে দেওয়া চলবে না। চলছে তো? কি করলেন আপনারা? শিক্ষামন্ত্রী আছেন, পাহাড় এলাকায় গিয়ে দেখুন কি অবস্থা, শিক্ষার অবস্থা। এগ্রিকালচারের কথা বলছেন, বিপ্লব, কৃষি বিপ্লব। কোথায় কৃষি বিপ্লব? সারা পাহাড়কে পাহাড়, সমতলে ধান চাষের মধ্যে মরক লাগছে। কার খবর কে রাখে? সারা পাহাড় অঞ্চলে গরু থেকে শুরু করে বিভিন্ন পশু পাখি আজকে মরগে মারা যাচ্ছে। কেউ খবর রাখছে? উন্নয়ন হচ্ছে না বন্ধুগণ। কেন্দ্র সরকার যে টাকা দিয়েছে সেই টাকা সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে না। ব্লকে ব্লকে দুর্নীতি। ওরা তো বলেছিল দুর্নীতি তদন্ত করবে। 25 বছরে কতজন বিডিওকে আপনারা জেলে পাঠিয়েছেন বলুন বলুন বন্ধুরা। কোন পঞ্চায়েত সেক্রেটারি আজ অব্দি বিচার পেয়েছে? বিচার হয়েছে? যারা কোটি কোটি যারা দুর্নীতি করেছে তাদের কোনো বিচার হয় নাই। সেটাকে বিচার করার জন্যই আজকে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আমাদের মহারাজ। যারা মহারাজকে মহারাজ মানেন না, একদিন মানতে হবে। এই রাজ্যে যতদিন থাকবে ততদিন আমাদের মহারাজ থাকবে। মহারাজের চিন্তাধারা, গোবাঘাট চিন্তাধারা, গোবাঘাট গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমরা দায়ী করবই করব। প্রয়োজনে প্রাণ দেব, আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমরা দায়ী করব। এই বলে সবাইকে আগামী 25 তারিখ গণতন্ত্র প্রিয় এই এলাকার সমস্ত পাহাড়ি, বাঙালি, মুসলিম, মণিপুরীদের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনাদের মূল্যবান ভোট আমাদের আনারস চিহ্নে বিপুল বুথে দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। এই আশা বিশ্বাস রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। হাম্বার এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের এই রাজ্যের মহারাজা, আমাদের প্রিয় মহারাজা এবং ত্রিপুরা মথার চেয়ারম্যান এবং সংগ্রামী সাথীগণ, আমি একজন একজন করে আমি নাম বলবো না। আমি শুধু সংক্ষিপ্ত ভাষণে আজকে কিছু প্রশ্ন রেখে দিতে চাই। কেন এই প্রথমবার আগরতলা শহরে মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে একটা রিজিওনাল পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চলল? আপনারা এটা পরিষ্কার বুঝুন, ইতিহাসে কখনো হয়নি, এই প্রথম ইতিহাসে লেখা হচ্ছে। আপনারা জানেন আমাদের মহারাজার নেতৃত্বে গত এডিসি নির্বাচনে 3টে মাসের মধ্যে আমরা 18 থেকে 18 জন এমডিসি বানিয়ে সরকার গঠন করেছি। কিন্তু একটা কথা বলে দিতে চাই, মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে বসে প্রশাসন চালানোর জন্য আমরা আসেনি। আমরা আসছি এখানে নির্বাচন। আমাদের ত্রিপ্রাসাদের 72-73 বছর অব্দি আমাদের শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, কনস্টিটিউশন সাংবিধানিক ভাবে আমরা এত বছর বঞ্চিত করে রেখেছে আমাদের প্রশাসন। এই কথাতে এর বয়সটা আমরা আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন আগরতলা শহরেও আমরা আপনাদের শোনাতে চাই। আমাদের দাবি কি? আমাদের দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। কেন আমরা আজকে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চাইতে বাধ্য হয়েছি ওইটা বুঝতে চেষ্টা করুন। কোন কমিউনাল নয়, আমরা কোন বাঙালি বিরুদ্ধে নয়, কোন মুসলিম বিরুদ্ধে আমরা কথা বলবো না। কিন্তু এই যে এত বছর ধরে আমাদের উপজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার কি হলো, কেউ কি আমাদেরকে প্রশ্ন করে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে? কেউ আমাদের জিজ্ঞেস করেনি। একমাত্র মহারাজা
আমাদেরকে এখন কনস্টিটিউশনাল সেটেলমেন্ট দেওয়ার জন্য এখন যুদ্ধ করছে। বন্ধুগণ, আমরা কি চাইবো এখন? আমাদের একটাই মুক্তির পথ। এখন আমরা যদি সংবিধানের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দ্বারা আমরা যদি সেপারেট স্টেট না হয়, আমাদেরকে আপনারা বাঁচাতে পারবেন না। বাঙালিরা, সমস্ত বাঙালিরা চাইলেও এই ত্রিপ্রাসাদে আমাদেরকে আপনারা বাঁচাতে পারবেন না, কেননা আপনারা অনেক বেশি হয়ে গেছেন, আপনারা আমাদের থেকে অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছেন। আর্থিকভাবে, সামাজিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে আপনাদের সাথে আমরা তাল মিলিয়ে চলতে পারবো না যতক্ষণ না সাংবিধানিকভাবে আমাদেরকে যদি একটা সেটেলমেন্ট না দেওয়া হয়। এই কথাটাই আমরা তুলছি এখন। এই কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা রাজ্যবাসীকে সবাইকে জানান দিতে চাই এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা জানান দিতে চাই। এর জন্য আমরা আগামী 27 তারিখে দিল্লি অভিযানে যাচ্ছি। বন্ধুগণ, আপনারা দেখুন, এখন আমরা সবাই পাহাড়ে এসে একটু দেখে যান, আমার মুঙ্গিয়া কামিতে দেখে যান, রায়মাবেলিতে দেখে যান, কাঞ্চনপুরে এসে দেখে যান। সব ত্রিপ্রাসাদ এখন মহারাজার সাথে, ত্রিপ্রামতার সাথে। আপনারাও আমাদেরকে সহযোগিতা করুন, ভূমিপুত্রদের সহযোগিতা করুন, কনস্টিটিউশনাল সেটেলমেন্ট দিতে আপনারা সহযোগিতা করুন। আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে নয়, আমরা বাঙালি বিরুদ্ধে নয়। আপনারা জানেন, ইতিহাস আপনারা খুলে দেখেন, আমাদের মহারাজা পূর্বপুরুষে আপনাদের কি দিয়েছে? জায়গা দিয়েছে, জমি দিয়েছে, বাসস্থান দিয়েছে, খাবার দিয়েছে, চাকরি বাকরি হয়ে গেছে, আমাদের থেকে বড় বড় দালান হয়ে গেছে। আমরা এখন উন্নয়নের যদি মাপকাঠি দেখেন, যান আপনারা ঘুরুন, ঝামনুতে যান, রায়মাবেলিতে যান, কাঞ্চনপুরে যান, অমরপুরে যান, কোথায় যাবেন গিয়ে দেখুন ইমব্যালেন্স কেন হচ্ছে। আকাশ পাতাল ডিফারেন্স হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে। এর জন্য আমাদের এই আগামী 25 তারিখের নির্বাচনে এই যে 5 জন প্রার্থী আমাদের সামনে আছেন, যারা লড়াই করছেন, তাদের মাধ্যমে আমরা জানান দিতে চাই, আমরা আর থেমে থাকবো না, আমরা চুপ করে বসে থাকবো না। যুদ্ধ চলছে, সংগ্রাম চলছে, চলবে, আরো দ্রুত গতিতে চলবে, আরো সান্বিত হবে। এর জন্য আমার বন্ধুগণ, এখানে যতজনই আমাদের এই সভা থেকে আমাদের নির্বাচনী প্রচার শুনছেন, আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। যদি শান্তি সম্প্রীতি সত্যিকারে আমরা যদি বজায় রাখতে পারি ত্রিপুরাতে, যদি সবার যদি উন্নয়ন যদি আমরা চাই, সবাই আমরা ভারতবাসী, সবার অধিকার আছে এখানে সাংস্কৃতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, সাংবিধানিকভাবে অধিকার পাওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা বঞ্চিত দীর্ঘ বছর ধরে। এটার জন্য আমরা লড়াই করছি বন্ধুগণ। এর জন্য আগামী 25 তারিখ বুধ হবে আনারস চিহ্নতেই। ত্রিপ্রামথাকে একবার দিয়ে দেখুন। ত্রিপ্রাসা এবং বাংলায় আমরা আগেও ছিলাম, এখন থাকবো, কিন্তু কনস্টিটিউশনাল সেটেলমেন্ট আমাদের চাই। এই কথাটাই রেখেই আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। সবাইকে নমস্কার। নমস্কার এবং শুভ সন্ধ্যা। আজকে আমরা আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের যে ইলেকশন, এই ইলেকশনের জন্য আমরা একটি ছোট্ট সভা এই এডভাইজার কমিটিতে আজকের সভার সভাপতি এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভূভাগরা এবং আমাদের এমডিসি এবং এখানে উপস্থিত সকলকে এবং আমার আওয়াজ করছেন এবং আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, বাড়িতে বসে সবাইকে আমার আন্তরিক এবং ভালোবাসা অভিনন্দন জানাই। কারণ আগামী 25 তারিখ আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের যে ইলেকশন, সেই ইলেকশনে আমাদের ত্রিপুরামথা থেকে 5 জন প্রার্থী আমরা দিয়েছি এবং এই 17 এবং 19-এ আমাদের যে প্রার্থী, ওনারা আপনাদের এলাকার সুচিন্তক অথবা
এই এলাকার উন্নয়ন করার জন্যই আমরা প্রার্থী দিয়েছি। আমাদের 11 নম্বর ওয়ার্ডে আছে শিবানী দেববর্মা, ওয়ার্ড নম্বর 12 রাধানগর, সেখানে সুপর্ণা খিসা, এবং উষারাই দেববর্মা ওয়ার্ড নম্বর 17, গৌতমী রায় 19 এবং গুলু স্মিথ আমাদের ওয়ার্ড নাম্বার 22। ওদেরকে সবাই এই আগরতলার সুনাগরিক বৃন্দকে আমি অনুরোধ জানাতে চাই, আমাদেরকে একবার সুযোগ দিন আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের বুবাগ্রার নেতৃত্বে ত্রিপুরা মথা জন্ম নিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে একটা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল, যে রাজনৈতিক দলের কোনোদিন এবং কোনো সময় কোনো জাতি এবং কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নই। আমরা এ রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি রেখে আমাদের ডেভেলপমেন্ট করতে চাই, কিন্তু আমাদের স্পষ্ট পরিষ্কারভাবে আমরা বলেছি যে কোনো দাবি ভারতের সংবিধান ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের 3 নং দ্বারাই আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন করতে চাই, এবং সেই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠনে ত্রিপুরার কোনো জাতি এবং কোনো ধর্মকে আমরা বাদ দিয়ে অথবা কোনো জাতিকে আমরা ফেলে আমরা দাবিকে চাই না। আমাদের দাবি টোটালি সাংবিধানিক বিষয়ে, এবং আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা ত্রিপুরা সারা যে সাংবিধানিক অধিকার যে পাওয়ার কথা সেইগুলো আমরা দেখছি স্বচক্ষে, আমরা সেগুলি পাই নাই। এবং আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের ব্রাদার কমল কলে আপনাদেরকে বলেছেন যে আমাদের এডিসি এরিয়া এবং জেনারেল এরিয়ার মধ্যে তফাৎ আছে উন্নতির দিকে এবং ডেভেলপমেন্টের দিকে। সব দিকে শিক্ষাই বলুন, স্বাস্থ্যই বলুন, রাস্তায় বলুন, পানীয় জল বলুন, সবখানে কিছু ডিফারেন্স থাকে। সুতরাং সেখানে সংবিধানের যে চাহিদা, সংবিধানের যে ভাবে আমাদেরকে ইকুয়ালিটি বিফোর ল যে ভারতের সংবিধানে আছে আর্টিকেল 14, সেগুলি দেখেছি আমরা কাটেল হচ্ছে, সেগুলি যাতে আমরা একইভাবে এই ভারতের সংবিধানের মাধ্যমে আমাদের যেগুলি ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে সবখানেই আমরা সমান অধিকার চাই। সেই জন্য আমরা ত্রিপুরা রাজ্যকে আমরা উন্নতি করতে চাই, এবং আমাদের যে মেইন দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সেটাকে আমরা বাস্তবে পরিণত করার জন্য আমরা একবার জন্ম নিয়েছি, এবং একবার জন্ম নিলে সবাই একবার জন্মিলে মরিতে হবে, সবাই মরবো, কিন্তু আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন করেই মরবো। সুতরাং আপনাদের এই এলাকার সুনাগরিক বৃন্দকে সবাইকে আমার ভালোবাসা এবং প্রণাম জানিয়ে আপনারা 25 তারিখ যে আমাদের ইলেকশন, সেখানে আমাদের প্রার্থীদেরকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন, এবং আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমরা চেষ্টা চালাবো। এবং আবার সবাইকে শুভ সন্ধ্যা এবং সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। সবাইকে নমস্কার। माननीय सभापति, माननीय EM कमल कोलॉय, सोहेल देव वर्मा, TWF प्रेसिडेंट सिंधु कन्या जमातिया, MLA विश्वकेतु, हमारा प्रिय दुख मालिफा छोटा रविंद्र, यहाँ में YTF का प्रेसिडेंट रुनील देव वर्मा, आंगबेसी कॉक्सालिया, बारिश भी गिरने वाला है, बिजली भी आने वाला है। यहां में आप लोग शायद जिंदगी में पहली बार देख रहा है कि एक आंचलिक पार्टी अगरतला में पहला बार 70 साल के बाद एक आंचलिक पार्टी ने हिम्मत किया है, सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं, 5 कैंडिडेट देने के लिए, वो भी अगरतला के सेंटर में।
ये 70 साल में कभी नहीं हुआ है। लेकिन अब से अगला 100 साल तक आंचलिक पार्टी अगरतला में कैंडिडेट देगा। क्यों? ये अगरतला सबका है। ये अगरतला राजधानी है। ये अगरतला त्रिपुरा का राजधानी है आज, लेकिन ये अगरतला महाराजा के टाइम से हमारा राजधानी था और ये महाराजा का टाइम से हमारा पूरा त्रिपुरा का वासी का राजधानी था। लेकिन 70 साल में सब लोग ने बोला है এই জায়গাতে আপনার প্রার্থী দিতে আপনি পারবেন না। কেন পারবেন না? विश्वास करना होगा, हिम्मत रखना होगा। और जो लोग बोलता है होवे ना, जो लोग बोलता है पारबेन ना, वही लोगों ने बोला था अपनी कांग्रेस छेड़ देवें और अपना राजनीति होवे ना। हे आज यहां में प्रतिरोध माने किया, यही लोग ने बोला था अपना नतून पार्टी आछे अपनी एडीसी जीतते पारबेन ना। এই জায়গাতে সিপিএম 25 সাল দিয়া আছে। এই জায়গাতে দ্য বিগেস্ট পার্টি ইন ইন্ডিয়া बीजेपी আছে, আপনি জিতবেন না, ওনার পাশ টাকা আছে। यही लोग ने बोला था आईपीएफटी আছে, আপনি জিতবেন না, আপনি तो नतून पार्टी। आज इतिहास गवाह है कि तिप्रा मोथा खूब उलंग में है। तिप्रा मोथा सिर्फ अगरतला में नहीं, जिरानिया में लड़ रहा है। तिप्रा मोथा अंबासा में लड़ रहा है और तिप्रा मोथा आने वाला 2023 में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, 35 सीट में हम करेगा। जिनको लगता है कि हमारा तिप्रासा सिर्फ 20 सीट में लड़ेगा, मैं आपको अगरतला से बोलना चाहता हूं। ये अगरतला सीट से महारानी बिबू कुमारी देवी ने मानिक सरकार को हराया था। इस अगरतला से भी हम लोग कैंडिडेट देंगे। अमरपुर से देगा, तेलियामुला से देगा, सूरमा, पानी सागर, माताबारी, जो भी नॉन एसटी सीट है वहां से भी हम लोग प्रार्थी देगा। क्यों? आज का तिप्रासा भीख नहीं मांगेगा। आज का तिप्रासा अपना अधिकार जानता है। आज का तिप्रासा किसी के विरुद्ध में नहीं है। मैं भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैंने सबको मदद किया। जब कोरोना हुआ, जब पूरे इंडिया में कोरोना हुआ, प्रद्योत माणिक्य ने सबको हेल्प किया। कभी नहीं देखा कौन बंगाली था, कभी नहीं देखा कौन मणिपुरी था, कौन तिप्रासा था, कौन क्रिश्चियन था, कौन हिंदू था, कौन बुद्धिस्ट था, कौन मुसलमान था। हमने सबको हेल्प किया, क्योंकि तिप्रा मोथा जाति को सामने रखता है लेकिन धर्म को कभी सामने नहीं रखता। आज ये लोग जो राजनीति करता है, पैसा बहुत है उनके पास, बीजेपी के पास बहुत पैसा है, सीपीएम ने 25 साल राज किया, बहुत पैसा है, तृणमूल के पास बहुत पैसा है। लेकिन आप सबसे अपने दिल के अंदर एक बात रख लो, प्रद्योत विक्रम माणिक्य और तिप्रा मोथा आपका हाथ, आपके जेब के अंदर हाथ डाल के रुपया नहीं लेता है। आज जो लोग बोल रहा है चलो पलटाए, किसी ने बोला चलो उल्टाए, लेकिन सिर्फ नाराबाजी है, सिर्फ नाराबाजी है। आपने 70 साल में कांग्रेस को वोट किया, क्या मिला? आपने सीपीएम को वोट किया, ये मिला। आज बीजेपी है, क्या मिल रहा है? प्रद्योत माणिक्य तिप्रा मोथा झूठ नहीं बोलेगा, आपको नहीं बोलेगा कि मिस कॉल करने से चाकरी मिलेगा, वो झूठ नहीं बोलने वाला हूं। मैं नहीं बोलने वाला हूं बेकार बाटा मिलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको स्मार्टफोन मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोल सकता हूं कि तिप्रा मोथा चोरी नहीं करता है, धोखा नहीं देता है। सच कड़वा होगा वो बोलूंगा, लेकिन करप्शन के खिलाफ हूं। सबने बोला तिप्रा मोथा
अगर एडीसी में आया तो दांगा होगा। आज से 7 महीना हो गया है, एक भी दांगा तिपरा मोथा के अंदर प्रशासन में नहीं हुआ है। पूरा एडीसी में दांगा कहां हो रहा है? दांगा धर्म के नाम में हो रहा है। तिपरा मोथा हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट के बीच में भेदभाव नहीं करता है। जो लोग धर्म का राजनीति करता है, जो लोग धर्म के नाम में तोहफा को, समाज को बांटता है, वो तिपरा मोथा नहीं है। आज बुबागरा नौकरी के बारे में बात कर रहा है, आज मैं विधि दवाई के बारे में बात कर रहा हूं, आज मैं शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूं। और जो लोग डेवलपमेंट बोलता है, वो लोग हिंदू मुसलमान के बारे में बात कर रहा है। हम लोग ऐसा गंदा सस्ता राजनीति नहीं करता। अगरतला में क्या है, आज बाहर से कोई आता है तो कहां लैंड करता है? एयरपोर्ट दिया महाराजा ने। उजैंता पैलेस, टूरिज्म जो देखने आता है उजैंता पैलेस को दिया महाराजा ने। जीबी हॉस्पिटल को मेरे पिताजी ने, महाराजा किरीट विक्रम ने 25 एकड़ जमीन देकर जीबी हॉस्पिटल बनाया। आज एमबीबी कॉलेज किसने बनाया है? आज 80% जो अगरतला बना है वो 1947 के पहले बना है। आज हमारा जो नेता लोग जो बड़ा बड़ा भाषण देता है, लंबा चौड़ा भाषण देता है, आपको क्या दिया है? आपका वोट लिया है उन्होंने, आपका वोट से वो लोग एमएलए बना, आपका वोट से वो लोग मंत्री बना, लेकिन आपको क्या मिला? आज नेता लोग लाल बत्ती में घूमते रहता है, एस्कॉर्ट है, सामने पुलिस, पीछे पुलिस। आपको सुरक्षा मिलता है? नहीं मिलता। 3-3 मंजिल का बंगला बन गया 2 साल के अंदर मंत्री लोगों का। हमारा जो तिपरासा है, बंगाली है, मुसलमान है, हिंदू है, मणिपुरी है, उनका स्थिति वैसे का वैसे ही है। इसको राजनीति नहीं बोला जाता है। आज आप देखो हमारे अगरतला में जो भी शिक्षा है, जिसके पास शिक्षा है, उनको नौकरी अगरतला में नहीं मिलेगा। उनको बेंगलोर जाना पड़ता है, उनको दिल्ली जाना पड़ता है, उनको बॉम्बे जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाना पड़ता है। अगरतला में शिक्षक के बाद आपको नौकरी क्यों नहीं मिलता? इस जगह में आपको सिर्फ नेता मिलेगा, अड्डा मिलेगा, बड़ा बड़ा बोलने वाला मंत्री मिलेगा, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं। तिपरा मोथा, प्रद्योत माणिक्य राजनीति नहीं करता है, राजनीति करता है। इस वार्ड में, अगरतला में हमने 5 कैंडिडेट दिया। सामने आ जाओ, आपको भी सब लोग को देखना चाहिए। प्लीज कम कीजिए। दीदी ये 5 कैंडिडेट ये लोग पॉलिटिशियंस नहीं है। इन लोगों का उद्देश्य पैसा खाने के लिए नहीं है। कोई आपका बड़ा बहन है, कोई आपका छोटा भाई है, कोई आपका दोस्त है, लेकिन ये लोग पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, काम करने आए हैं। इनका मां बाप, इनका भाई बहन कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। आज पहला बार आंचलिक पार्टी के लिए ये 5 कैंडिडेट आया है, अपना सुरक्षा, अपना जिंदगी को खतरा में रखकर। आज यहां से बुबागरा प्रद्योत आपसे एक सवाल पूछता है
मैं नहीं पूछूंगा कि कौन बंगाली है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन तिपरासा है, कौन मणिपुरी है। ये 5 लोग को आप लोग सहायता करेगा कि नहीं, वोट करेगा कि नहीं? सुनाई नहीं पड़ता है, खड़ा होके बोलो। इनको वोट देगा कि नहीं? क्या गुदक नहीं खाया है? इनको वोट देगा कि नहीं? आपने देवें? धन्यवाद। ये वोट आपका वोट है, ये वोट आपका वोट है। ये वोट को बर्बाद मत करो। ऐसा नेता को चुनो जो आपके लिए काम करे, जो झूठ नहीं बोले, जो पैसा के पीछे नहीं भागे, जो पोस्ट के पीछे नहीं भागे। ऐसा लीडर को चुनो जो दफा को आगे रखे और अपना स्वार्थ को पीछे रखे। ऐसा लीडर को चुनो जिसका दृष्टि में त्रिपुरा हो। वैसा लीडर को नहीं जो लाल बत्ती में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, 10% खाने के लिए, जाति धर्म में, हिंदू मुसलमान में दंगा कराने के लिए अपना राजनीति करता है। लीडर, राजनीति, नेता, हम लोग थक गए हैं ऐसे पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स को अगर चेंज करना है, बदलाव लाना है, अगर पॉलिटिक्स को चेंज करना है तो ऐसा लीडर को लो जो सच बोले। कड़वा सच हो सकता है, लेकिन कोई ये नहीं बोले कि फोन करो नौकरी मिल जाएगा। वैसा लीडर लोग झूठ बोलता है और वैसा ही लीडर लोगों को हमने वोट किया। आपने सबको चांस दिया, आपने सीपीएम को चांस दिया, आपने कांग्रेस को चांस दिया, आपने बीजेपी तृणमूल को चांस दिया। ये तिपरा मोथा को नागपुर नहीं चलाता है, ये तिपरा मोथा को दिल्ली नहीं चलाता है, ये तिपरा मोथा को पश्चिम बंगाल का रिमोट कंट्रोल नहीं चलाता है। ये तिपरा मोथा 100% आपका लोकल पार्टी है। और ये दिल्ली वाला, नागपुर वाला, पश्चिम बंगाल वाला पॉलिटिक्स बंद करो। अपने ऊपर त्रिपुरा में तिपरासा हो, बंगाली हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, हमको हमारे अंदर क्या कमी है कि हमको हमेशा बाहर देखकर लीडर को लेना चाहिए? हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकते? हमको इतना विश्वास नहीं है कि हम अपने ही राज्य में शासन कर सके? जब मैंने बोला चीनी हाथ, चीनी शासन, उसका मतलब अपना जमीन, अपना राज, तो हम हमेशा रिमोट कंट्रोल से क्यों चलते हैं? हमेशा त्रिपुरा के लोगों को रिमोट कंट्रोल से चलाया गया। वो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के सामने जो भी नेता बाहर से आता है, हम लोग माला लेके बैठ जाते हैं। हमारे ऊपर क्या कमी है? हमने अपने ऊपर क्यों विश्वास नहीं किया? क्योंकि हमने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, इसके लिए आज त्रिपुरा को बाहर के लोग चलाते हैं। बाहर दिल्ली, नागपुर, पश्चिम बंगाल सब लोग चलाते हैं। हमारा त्रिपुरा का खुद का पासी अपने आप का अपना भविष्य नहीं बनाता। मैं अनुरोध करता हूं, हमारा सिंबल है, क्या है हमारा सिंबल? चाइना से? कोई तो बोलता है चाइना का है, नागपुर का है, दिल्ली का है, पश्चिम बंगाल का है। बेस्ट अनारस पूरा दुनिया में हमारा त्रिपुरा का है और वो है हमारा सिंबल। काटो तो मीठा, देखने से छोटा। हम लोग भी हाइट में छोटा, नाक से बुकुंग वाला, लेकिन दिल में हम लोग का हौसला है। मैं जानता नहीं हूं, मैं जानता नहीं कि हम लोग जीतेंगे, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक
बात मैं हमेशा बोलूंगा, शायद आपने सुना भी हो, जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके दिखाएगा। पूरा जिंदगी नौकर गुलाम बनकर रहने से अच्छा है कि एक बार फाइट करो। पूरा जिंदगी कंप्लेन करके दबा के रहने से अच्छा है कि एक बार उठो। पूरा जिंदगी आपको सबने कुचला है, पूरा जिंदगी आपको बोला है होबे ना, जाओ। पूरा जिंदगी किसी ने बोला है जनजाति, किसी ने बोला है उपजाति, किसी ने बोला है वनवासी। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहता है। ये क्या जंगल लगता है आप? इसके लिए मैं बोल रहा हूं, सोचो, समझो और राइट टाइम में राइट डिसीजन लो। नेता लोग आएगा यहां में, कोई मां माटी मानुष बोलेगा, कोई वंदे मातरम बोलेगा, कोई भारत माता की जय बोलेगा, सब ठीक है, कोई लाल सलाम बोलेगा। आपको पैसा भी देगा, बहुत को पैसा देगा, वो पैसा आप रख लो। सच में शंकर, वो पैसा रख लो, नंदू आप भी रख लो। वो पैसा उनका मां बाप का नहीं है, वो पैसा आपका है। ये लोग ने करप्शन लेके अपना पॉकेट में रखा है, इलेक्शन के टाइम पैसा फेंकेगा। वो आपका पैसा है, वो आपका पैसा है। ये जो पैसा लोग ने इकट्ठा किया है कॉन्ट्रैक्टर से, ये जो नाला है ना, नाला में मच्छर है, बारिश में पूरा अगरतला डूब जाता है। स्मार्ट सिटी करप्शन से कॉन्ट्रैक्टर से रुपया खाया है, इसके लिए हो रहा है। वो पैसा आप लोग रखो, लेकिन जब आपको वोट देना होगा तो आप जानता है, आंख बंद करके, हाथ में विश्वास करके आंख बंद करो और एक बार सोचो कि त्रिपुरा का भलाई कौन चाहता है। एक तरफ है नेता और दूसरा तरफ है बुबागरा। एक तरफ है पैसा, दूसरा तरफ है हौसला। एक तरफ है वैसा त्रिपुरा जो पैसा खाकर बांट रहा है धर्म के नाम में, और एक तरफ है हमारा डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। उस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में हम धर्म के नाम में किसी को बांटेंगे नहीं। उस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में बंगाली और त्रिपुरा सा मणिपुरी का दंगा नहीं होता है। उस त्रिपुरा लैंड में कोई फेसबुक में कमेंट किया तो आपको कोई अरेस्ट नहीं करता है। उस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में अगर आपने कुछ बोला तो पुलिस रात में आके आपको अरेस्ट नहीं करता है। उस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में जर्नलिस्ट को कोई अरेस्ट नहीं करता है। उस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में किसी का दाढ़ी पकड़ के, किसी का दाढ़ी देखकर आप उसको पाकिस्तानी नहीं बोलता है। उस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में जगह भी आपका होगा, आसमान भी आपका होगा, राज्य आपका होगा और आजादी भी आपका होगा। ये है हमारा आइडिया, ये जो हमारा डिमांड है वो संविधान के अंदर है। आज अगर हमने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पूछा तो सब लोग बोलते हैं एंटी इंडिया। अगर किसी ने तेलंगाना पूछा तो किसी ने बोला वो एंटी इंडिया है। अगर किसी ने झारखंड मांगा तो बोला हुआ एंटी इंडिया है। अगर किसी ने उत्तराखंड मांगा तो किसी ने बोला है वो एंटी इंडिया है। छत्तीसगढ़ बोला नहीं, लेकिन जब बुकुम्बारा बोलता है तो बोलता है देशद्रोही। ऐसा राजनीति, सस्ता राजनीति नहीं चलेगा। 25 तारीख को हम लोग जीते या हारे, लेकिन पूरा अगरतला को एक बात समझना चाहिए, ये बुकुम्बारा पार्टी, ये अंचुलिक पार्टी त्रिपुरा माथा शासन करना जानता है, फाइट करना जानता है। और ये बुकुम्बारा पार्टी, ये अंचुलिक पार्टी, अब अगर आप पसंद करें या ना करें, वी आर हियर टू स्टे।
के बोलो एक साथ तिप्रासा तिप्रासा जो नॉन तिप्रासा है आप भी बोलो हम भी आपको प्यार करते हैं जैक्सन तिप्रासा तिप्रासा बेलाय बेलाय ना हम भाई धन्यवाद जय त्रिपुरा जय तिप्रासा I love all of you all और कहा हामबाय मायाफोराव सल'बंगियाफोराव तामानि होनबा बिनि अमतै साल त्रिपुरा हावा একটা हिस्ट्री जों सृष्टि खालामनानै थाङै दङ आगरतला मिउनिसिपालिटि एरियायाव जों 5 जन कैंडिडेट निबिसिङाव बोरै खरगब्रै चला खरगसा তিনি যেমন 11 নম্বর কনস্টিটিউশন বা ওয়ার্ড তিনি শিবানী দেব বর্মা 12 নম্বর সুপর্ণা খিসা 17 নম্বর উষারানী দেব বর্মা 19 নম্বর গৌতমী রায় 22 নম্বর বনবাণীপুর ভুলশ্রী দেব বর্মা ও খরগবা তিনি আগরতলা মিউনিসিপালিটি ও বাগাজার বর্মী দুর্দান্ত সাহস আবার আনখুলমাইয়াফারও তামনি হিমবা আগরতলা সিটি হাই জায়গাও মিউনিসিপালিটি ও কন্টেস্ট খাইনানি অমা কম 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 গিয়া কারণ অনেক বড় সাপোর্ট পঞ্চক খাইনানি সাইয়া ছয় খাইনানি সাইয়া आं बुद्रनाय नारंगावनि साव किन्तु छय खाइनानि राजिया अमा हाइ प्रब्लेम दङ जोंनि बसकांगो जों अनेक कैंडिडेट बसकांगो खाइजा आं बासना होय पहिला किन्तु ब आल्टिमेटली उसुलै थांगा तामनि हमा अनेक बरर बायगो हुमकि रजाका बारि कोसन खाइजाका आबनि बागै ब उसुलै थांगा किन्तु अ खरगबासिनि थाइ बसकांगो बाजाजा যিনি বুড়ি বদল যে প্রমাণ जों खुनुगिरनाय आगरतला शहराव जों बासङै जों जय फायनाय जों साम फायनाय जों खुनुगिरनाय कारण ओ आगरतला सिटी যিনি राजा महाराजा কইছে सृष्टि इंजा যিনি आगरतला म्युनिसिपालिटी से যিনি महाराजा वीरेंद्र किशोर से चांगलां माने তিনি ওসকাংনি রাজ্য শাসন খাইনার গরছনা মানিয়া যিনি রাজা যিনি বীর বিক্রম মহারাজা যিনি যেমন ব্যবসায়ী বাগে যিনি গোলবাজার এরিয়া তিনি মোটর স্ট্যান্ড থেকে শুরু করাই বিজনেস বাগে ব্যবসা খাই যাক বিল্ডিং দাঙের যাক আবত আবক চিনি থানি করে जों दुख नांगौ जों अर दङै आबनि बागै যিনি মহারাজনা जों बेलायथे खुलुमायाफोर हांगामायाफोर दिनै যিনি थानि फायै যিনি अबस्कांगो फायै जोंनो साहस रोखा जोंनो उद्यम रोखा आबनि बागै जों बेलायथे हामाय मारुआ ताइ अर फायजा ताइ जत्त যিনি सेंट्रल लिडार इएम रक दङ যিনি एमएलए दङ एमडीसी दङ ताइ जत्त ताकु बुखुक যিনি बोरै बदलनि ताकु बुखुक रक दङ बिसेस फ्राय बंनि फान माइसे जों दाबो बिसिं बिसिं फजार फ्राय आबुगै दङ जों आशा खालायो শুধু বুড়ি বদলিয়া যিনি যে চেলা বদল দংমানি ইয়র যে যিনি বদল দংমানি ওয়াইটিএফ আবার অন্যবা আং কয় তিনি কর্মচারী বদল অন্যবা কয় তিনি ক্যান্ডিডেট অন্য চুবাসু রুই ক্যাম্পেইন খাই जों जेसा खबर जयजुक्त फाइनालांनाय हायना हाय आं जत्तनो खाबांनि हामजामायाफोरै दिनै अरा जे फाइनालांनो जायसा खाबांनि हामजामायाफोरै याफोरै खुलुमायाफोरै आंनि हामजामा जत्तनो रुई आंनि अरनो फाइका दिनैनि सभाव अरनो मोथाका हामबाय।